Selamat lemai semua. Bergulang aku Marzela Sigai bab berita Iban TVS pukul 4 lemai kita lanjur ngagai isi berita. Ngelalai kabel sudah diubah di dalam tanah ngambil ke ndak ditemu. Nya cara baru orang ke encuri karan timujur ditemu Sarawak Energy Berhad SEB ngau unit Inspektorat Karan UPIS Menteri Utility. Nitika Asia Pansiak beberapa minggu serta penerang hari mensiamanyo, tim Pansiak boleh waran dari Komeja Street bagi ngaga operasinya Rebu bak sebuah rumah bersapit dua ringkat di Jalan Sungai Puang kena 4 Disember 2020. Berbidang kes encuri karan sebedau tu, kabel udah diubah dilalai dalam struktur bergulan, siling enggau dinding dia tu tim meresa tertemu ke kabel, disambung terus dilalai di dalam tanah, nengah tail konkrit bergunanya. Report polis digagak lalu pengempu bergunanya dekat di Kangau bagi mantu pengawal mansiak tu baru Seksyen 33/5 Ordinan Karan. Encuri karan siti penyalah jenayah lalu nanti ditemu salah dekat dihukum nyentuk RM100,000 enggau tahu ke dijil pengelama 5 tahun. Manggai umur 47 tahun sikut lelaki penan ari rumah panjai Long Meran di Sungai Magoh, Baram, boleh tinggi. Mudahlah mengantik, niek bawing. Mada Kediri udah mayuh kali minta, setanyau ke putus pengarap. Tang niep tetap dekat ngulai ke tinggi, serta nite ke pejalai. Unit bergerak UPIS Pengeregister Bangsa, kelimpah ditolong ke Abang Kusin Negeri Adun Telang Usang, Dennis Ngau. Ko Dennis, dia tu mayuh peranak ti diau di benua pesisir, kelebih lagi kaum penan, enggau etnik kebukai, udah ngembuan kat tinggi, enggau sertifikat pengada brin di hari UPIS Pengeregister Bangsa. Perintah Sarawak merungkup penyampau RM145 juta bagi mutar ke isu bekalai peranak menua Semanggang maya musim kemarau. Menteri Utility Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom madah ke projeknya dekat di Pejalan tak lama lagi laban benung bak proses tinda ngau udah dikemendar. Kut Stephen Rundi itu sebengkah hari pelian UPIS Sementria dikena mutar ke penanggul bekalai. Di Seri Aman kelebih lagi maya musim kering enggau angat tip panjai bakal tahun 2019. Projeknya ngujung ke pengawak mindah. Air hari batang lupar enggau batang air ke Sungai Undup. Tu ketegal Sungai Undup kelalu mit serta kamah bagi ngemenu peminta bekal air luji meresi bak bayai. Nitekan report sebedau tu. Projeknya dipelabak dekat Tembuk dalam tempoh 3 tahun. Tip mungkuh pengawak nambah ke loji mersiai dengan nuka paip lama. Temu baru. Menteri Kaunsil Kanan Menua ngau pengawak berumah Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian nyambut mana inisiatif ke diperjalai ke Kaunsil Pemansang Bintulu BDA dengan program anti kutu uras. Tu kuya seririh ngau pengawak dekat Mersi Endur di serata Sarawak bebas uras. Sometimes, often, we encourage all the local councils to take initiative and see the pilots. And then if those things works, of course, being anti-littering, these are general hygienes. General hygienes are so important, especially I see face masks being thrown around everywhere at the moment. You know, it's even worse. Yeah, and this one we will look into it and see how to be a good initiative. We will adapt and try to introduce throughout the whole Sarawak, because it's no point to keep MBKS clean and BDA clean and everywhere else dirty, because we are whole one Sarawak. Ia munyinya lebuh di keranda pengarang berita bak pengawal nyua Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2019 di Kuching. Lampau 117 aktiviti kedekat diatur tahun baru. Perkara itu sudah diperambu UPIS Menteri Dagang Temuai Seni Ngomen Asal Sarawak. Itu antara inisiatif Perintah Negeri itu bagi hidup ke baru sektor dagang temuai dikena empas berindik hari pandemik COVID-19. Menteri Muda Dagang Temuai Seni Ngomen Asal Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah kepelian penyuman patut diatur ngambil ke ekosistem dagang temuai ke Datuk napik krisis ekonomi tegap. Antara strategi ti diperhati dalam pelian penyuman dagang temuai ku ianya nyungka iko dagang temuai ti berpelasar ke komuniti yang kau meransang mayuh penyerta pengembaraan industri di kandang menua tu. For next year, the ministry will focus on ecotourism. Number 2 will be our community-based tourism, i.e. more on the
domestic tourism, so to speak. We like to encourage our own local, in the rural area especially, to go into providing homestay. This is in line of our ministry this year, promoting domestic tourism. Kelimpahnya UPS Menteri ngatur pakej pejalaikan kia dikena merangsang dagang temuai domestik di Nagit temuai di kandang Dortu bagi milih Sarawak. Jadi palan keterubah alai komisi tau kepejalai. Next year, beginning of next year, and probably the first half of the year, international tourist arrival will still be very minimum. So because of that, Sarawak Tourism Board has been very active, and together with MOTEC and our ministry, of course, will continue to focus on domestic tourism. Ia bunyinya lebih ditemu pengarang berita Maya Awam pengarang berita Komiti Pengatur Dagang Temuai Negeri Sarawak Bilangan 3 2020 di Palan Convention Borneo Kuching, Maya hari 3. Polis Thailand ngetan 5 suspek yang kaum sikok peranak Malaysia di pelabaka Naban Sikok Pedagang Hari China di Bangkok. Lelaki ke berumur 49 tahunnya gawaknya dideriba temuai ngau 4 ikut lelaki peranak Thailand. Udah ditan di sebuah palan alai ngerindang ati dalam pelilih menua Supan Buri 100 km dari Bangkok. Ketua Polis Metropolitan Lieutenant General Pakapong Pong Petra madah ke pedagang di berumur 43 tahunnya udah ditaban di Sukhumvit Soi 39 di Bangkok urung pukul 4.30 lemai mayari 6. Ditiah kepan siap keterubah digaga, ia madah ke suspek peranak Malaysianya. Telefon ngagai kabarnya lalu minta 1.86 juta ringgit Malaysia. Pengawak mansiak dipejalai sepengudah kabarnya, madah ke insidennya ngagai sap bagian pengawak nyaga orang induk ngau anak miat. Polis mujur ngelepas ke pedagangnya lalu ngetan kelima suspek. 125 ikut pekerja perintari UPS Menteri Kaunsil Kandang Menua ngau pengawak berumah Sarawak ngau Kaunsil Menggeri Miri antara 5 UPS agensi ngau bagian penerima anugerah perkhidmatan cemerlang APC 2019. Dr. Sim madah ke pekerja di UPS Menteri Kaunsil Kandang Menua ngau pengawak berumah Sarawak mesti terus ngemeran ke ulah integriti bak kerja ngagai tikas ke mana serta nyulut dinyadi pemun dalam mengangkat ke produktiviti sesebuah organisasi. Governance and accompanied by a strong moral values and the willingness to commit in instilling ethics and integrity will help us to combat corruption. Therefore, in our service delivery, let us not expect a return. Instead, let us try to earn public trust. We must not just set the word integrity, but we also embrace it and live it. Ia mada ke servis mensia mayuh dan ngah mayuh bengkah cara ubah. Tau ke ngemaru ke cara bakal ngatur tanggung pengawak nyeri ke baris depan. Berindi ari atur tagang pemindah 9 bulan ke udah. While some ministries and departments were closed or work from home, our ministry was at the forefront of preparing all the SOPs, while at the same time enforcing the SOPs with other uniform agencies to ensure Sarawak remains safe. Nyajak lansak berita iban hari aku Marzela Sigai. Madah ke dirimu pun dulu. Terima kasih.